आमर दुर्गा टीम आसी उपस्थित अच्छु मनमोहननाथ उच्च विद्यालय मनमोहननाथ उच्च विद्यालय आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस आसतु ये विषय पचारि बुझा सार नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज जो कार्यक्रम विषय सरोज कुमार स्वाई पटामटी मनमोहननाथ उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षक तथा एमसी शिक्षक आज आम विद्यालय विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पालन प्रति वर्ष सेप्टेम्बर मास द्वितीय शनिवार दिन ये दिवस पालन कर समस्ते बुझी प्राथमिक चिकित्सार आवश्यकता भल रकम बुझी पिला एनसीसी कैडेट्स स्काउट गाइड्स मुख्यतः जेआरसी पिला जूनियर रेड क्रॉस पिला आम ये प्रोग्राम टी कर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पिला अवेयरनेस कर पिला विभिन्न रोग संपर्क में बुझी डाक्तखाना को जीवा पूर्व आम किपरि भाव में प्रथम प्राथमिक चिकित्सा करवा से विषय जानते आज पुंखानुपुंखे आलोचना होती आम विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त अशोक कुमार अध्यक्षतार जूनियर रेड क्रॉस राज्य साधन कर्मी श्री अशोक कुमार दास तत्वावधान एवं जूनियर रेड क्रॉस कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार दास परिचालन कार्यक्रम चलती आम विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मैंने कार्यक्रम सहयोग करते तापस सर सोनू मैडम विभिन्न रोगर कारण निराकरण किपर संपर्क कहते मनकर जन को हठात साप कामुड़ा साप कामुड़े आम व्यस्त न हो किपर भाव जीवनटा बंचेबा से प्राथमिकता रहा दरकार ध्यान दे रहा दरकार आम साधारणतः गाँ गहली कौन करती ना कामुड़े रक्त जी बाहर सागे सागे कौन करती ना रक्त को चुचुम पकाती कि गोटे जोर से गोटे दौड़ा बांधि दिखती से एक्चुअली रंग मेथड जो साप कामुड़ी कि विषधर जंतु कामुड़ी बोली आम अनुभव करवा से स्थान को सांगे सांगे सफा करदे हलदी लगेदा एवं ता को हल्का भिड़िकी गोटे दौड़ा बांधिया जमी रक्त चलप्रचल हो पार सिरापर आम कौन करवा कौन गुणी गाड़ी पाखक न जाए डाक्तर पाखक जा डाक्तर पाखक जा विभिन्न प्रकार पॉइजनस स्नेक्स बा पॉइजनस एनिमल्स मान जो अच्छी आम चिकित्सा कर तेणु अच्छी मन डायरिया डायरिया जब होमें कौन करवा ना आम जानते शरीर में जलमूत्र गुड़िक बाहर डिहाइड्रेशन हो जाए शरीर निस्तेज हो जाए तेणु आम कौन कर घर जो जिनस गुड़िक अच्छी उपचार कर चीनी आ लुण शरबत बारंबार दिया गोटे मनुष्यर आवश्यकता जो दिन को 3 लिटर 4 लिटर पानी अच्छी डायरिया हेल्ले पानी अधिक अंश जलीय अंश शरीर को चली जाए झाड़ा माध्यम तेणु आम अधिक परिमाण पानी पीले आम से रोग को रक्षा कर सागे सागे आम डाक्तखाना को जाई चिकित्सा कार्यक्रम सब वर्ष ये कार्यक्रम होक्रम सेप्टेम्बर मास द्वितीय शनिवार दिन प्रति वर्ष हुए आज आज आम पाखे प्राय नवम एवं दशम श्रेणीर 450 पिला पाखापाखि थे से विभिन्न कथा कहले हठात पानी बुड़ी जामें कौन किपर भाव में आशु चिकित्सा कर मेडिकल आणिले आणला देखिले पानी केते से अनुसार सी जदि निश्वास प्रश्वास चलुची ना ना सीपीआर दवाई सीपीआर जीवन बचे पार गोल्डेन पीरियड जो रोचे मेडिकल नवा अंशुघात जड़े जड़े फेंट हो जाए किपर भाव में चिकित्सा करवा सागे सागे खोला जगह ना शरीर प्रसाद पत्र टे लुज करदे जदि किसी मादक द्रव्य कि कौन फरेन जिन थी पार्टी भितर सागे बाहर करदे बाहर करके सागे सागे आम पवन जदि आम लाइन थी पवन दवा पवन नदेले ठंडा चिकित्सा टी कले अंशुघात आम रक्षा कर पवन चलाचल स्थान को न मेडिकल पूर्व प्राथमिक चिकित्सा निहाती आवश्यक आ पिला माने जाने दरकार गोटे सब इम्पोर्टाट कथा है वज्रपात समय पिला माने जिते खेल पड़िया खेलुता
ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା କିମ୍ବା ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଲରେ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହଡବଡ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଗଛ ତଳୁ ଯାଆନ୍ତି ପଡି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ଘର ଅଛି ସେଫ୍ଟି ଘର ପ୍ରଥମେ ସେଫ୍ଟି ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା ଯଦି ଖୋଲା ପଡିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଲ ଜାଗା କୋଉଟା ଦେଖିବା ପାଣି ଖାଲ ଜାଗା କୋଉଟା ଦେଖିବା ଖାଲ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ 2 ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ରଖିଦବା ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରିଦବା ଏବଂ ଚୁପ୍ତରେ ସେମିତି ବସି ରହିବା ଖାଲ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ନାହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ହବା ନାହିଁ ନୋ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ ବଜ୍ରପାତ ଆମ ଘର ବି ଆଉ ଆଶଙ୍କା ହବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି 1 ପଏଣ୍ଟ ମା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯୋଉ ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇବେ ବଜ୍ରପାତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥାଏ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଜ୍ୱର ଚଢିଗଲେଣି ପିଲା ବାଉଳି ଚଳି ହଉଛି ଆମକୁ ସେଠି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଯେମିତି ଦିଆଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ଉଠି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲେ ପିଲାର କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନାହିଁ ପିଲା ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋର ଜ୍ୱର ଉଠୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସିଲେ ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏଇସବୁ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସର ମୋଟୋ ହେଲା ଯେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗିବା ଦରକାର ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ୱିଦାଉଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କ୍ୟାନଟ୍ ଲିଭ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପଟା ଆମେ ସଚୋଟ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଆମକୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ନିଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦତା ଭରିଦିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ତାପରେ ସର୍ଭିସ ୱିଦାଉଟ୍ ସର୍ଭିସ ଦେୟାର ଇଜ नो ଲାଇଫ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ नो ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଲାଇଫ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ଯଦି ସର୍ଭିସ ନ ନାହିଁ ସେବା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁନିୟର ରେଡକ୍ରସ ମନ୍ମଥନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମନ୍ମଥନାଥ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅନିଲ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସମସ୍ତ ଏନସିସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ନିଜ ଜାଗାରେ କହିବେ ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ ହଉଛି ଆଗାମୀ ସବୁ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ହଉଛି ଏବଂ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ସବୁ ପଢୁଥିଲୁ ଜାଣୁଥିଲୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ ବହୁତ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବି କିଛି ତା ଦେହରୁ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ शुभम मलिक तथा मन्मथनाथ उच्च विद्यालय छात्र तथा एनसीसी कैडेट नवम डी सेक्शन में पढ़ू এই বিশ্বপ্রাথমিক চিকিৎসা आज हूँ विश्व प्राथमिक चिकित्सा सार मैंने आमको बहुत किसी आ विषय कहते आम जानी आमर धर हाथ फाटीगला आम हाथ को तलू न रखी हाथ को ऊपर टेकी छिड़ा रक्तटा आम तलू रखीदे रक्तटा तलू पड़ा हाथटा ऊपर टेकी रखा हाथर তারপরে ডাক্তার ধন্যবাদ তন্ময় প্রধান মন্মথনাথ উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্র নবম শ্রেণী ডি সেকশনে পড়ে আজকে যে কার্যক্রম ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କଣ এই ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ହେବା ଇଏରୁ ଆମକୁ ଶିକାର ହୋଇଛି এই জ্বର ହେଲେ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହବା ନାହିଁ ଆଗେ ଘରେ ଘରେ ଆଗେ ଚେକ୍ କରି ଅଧିକ ହୁଏ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କପଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଇଏ କରିବା ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ହୁଏ ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଜି ଦୋକାନ ଆସି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ଏ ବିଷୟରେ
ସାର୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ସାର୍ ବି ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନ ଯାଇ କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଯିବା କି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା। ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ 24 ଓଡ଼ିଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।